Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro ya. Hari ini kita mancing lagi, Mas Bro. Kita pakai umpan ini, Mas Bro. Kita kehabisan tadi, Mas Bro. Nah, kita pakai umpan ini, Mas Bro. Anak bawang, Mas Bro ya. Karena begitu senang, Mas Bro, mangan ini, Mas Bro. Oke, Mas Bro, pancing sudah saya pasang semua, Mas Bro ya. Tinggal kita strike, Mas Bro ya. Seperti ini sing babon, Mas Bro. Mantep lah, Mas Bro, Mas Bro. Ini spotnya, Mas Bro ya. Wah, spotnya, Mas Bro. Dalam nih, Mas Bro. Cuman yang besar belum makan, Mas Bro ya. Kita tunggu aja, Mas Bro. Tonton terus, Mas Bro ya. Mantap. Ya, ikan apa tadi, Mas Bro? Woi, ikan mantap ya, Mas Bro, Mas Bro. Ini kakinya hilang satu, Mas Bro. Oke, Mas Bro ya, mantap ya, Mas Bro, ikannya, Mas Bro. Ini gigit nih, Mas Bro. Wah, pokoknya, Mas Bro, Mas Bro ya. Kita nggak nyangka, Mas Bro, dapat ini keren nih, Mas Bro. Woi, sudah, Mas Bro ya, aduh, mantap, Mas Bro. Oke, Mas Bro, dimakan nih, Mas Bro. Mantap, Mas Bro, Mas Bro. Wah, mantap loh, Mas Bro. Ayah nih, Mas Bro. Jos pokoknya, Mas Bro ya. Dapat, Mas Bro, Mas Bro. Oh, Mas Bro. Jos. Alhamdulillah, Mas Bro ya. Mantap, Mas Bro. Betul, Mas Bro. Oke, Mas Bro, ini makan nih, Mas Bro. Tuh, dapat, Mas Bro. Tutup kecil, Mas Bro, Mas Bro. Woi, mantap lah, Mas Bro ya. Mantap, Mas Bro. Jos, pokoknya, Mas Bro, Mas Bro. Jos. Mantap. Wah, dapat, Mas Bro, tapi kan aku nggak tahu, Mas Bro. Ini lah, bau, Mas Bro, Mas Bro. Tambat aja lah, Mas Bro ya. Mantap lah, Mas Bro. Oke, Mas. Ini gimana? Wow, mantap, Mas Bro, Mas Bro. Wah, Mas Bro, Mas Bro. Dapat, Mas Bro, Mas Bro.
mas bro. Lumayan mas bro ya. Alah lepas mas bro, mas bro. Pas mas bro. Oke mas bro, waktunya kita pulang mas bro ya. Umpan udah habis nih mas bro. Ikan kecilnya banyak mas bro, habisin umpan mas bro ya. Hari ini kita kurang beruntung mas bro, kita dengan hasilnya mas bro ya. Banyak mas bro ya. Ada betutu tadi mas bro, ada udang mas bro ya. Betutu enggak berapa biji mas bro. Lumayan mas bro ya, ketimbang udang mas bro. Oke mas bro, kita sambung besok lagi mas bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap mas bro. Nggak banyak mas bro ya, betutunya ada udangnya tadi mas bro ya.